गुड मॉर्निंग। सुबह आज बहुत जल्दी हो गई है और मैं एक्साइटेड हूँ चलने के लिए, मेरा 10,000 स्टेप्स पूरा करने के लिए। सो लेट्स गो। हियर आई एम completed 11,856 steps. OMG. Yuppie. Got back and changed, and guess what? My charms are started, and I don't know what to do, but I think I'll continue it during the period also because what the sports women do. So they play, right? And if Olympics or any other tournament comes up, what do? They do play. So I'm not sure if I'll be able to complete the 10,000 steps, but I'll try. I won't let it just go because I'm chumming. So yeah, पेट में दर्द, काफ़ी ज़्यादा दर्द. So मैं नहा लेती हूँ पहले because important है, and then I'll have my breakfast. So yeah, let's go. Hello guys, seeing you after really long. It's 2 o'clock now, and I was not doing great. I'm still not doing great. It's the first day of my periods, and it's really painful. So but now I'm heading towards my friend's place whose mother expired, and we are invited, and श्राद्ध है आज, तो जाना चाहिए, तो हम लोग वहीं जा रहे हैं, इसलिए ऑल वाइट एंड स्टफ. तो साड़ी पहनने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा था बिकॉज आई कांट कैरी टुडे. सो या, वेयरिंग दिस गाउन इन वाइट, एंड हियर इज मिस्टर हस्बैंड. गाइस तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी तो कुछ व्लॉग नहीं कर पाई, सिर्फ मैंने सोया. पर मेरे पास कुछ पुराने क्लिप्स थे जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. आई होप यू एन्जॉय. Hello. So today's vlog is going to start with this messy note. It's not that messy because these are washed clothes and red. And let's get real guys, ऐसा ही होता है घर. तो ये सारे वॉश्ड क्लोथ्स हैं, कुछ सुलझाए हुए हैं, कुछ अनसुलझे हैं. तो दिस इज हाउ इट इज़. एंड सी, बाकी सब क्लीन एंड क्लियर है. तो मोस्टली हम लोग कोशिश वही करते हैं कि हम लोग का घर, स्टूडियो जो भी है, सब कुछ एकदम साफ़ सुथरा रहे. और स्टूडियो टूर डेफिनेटली आने वाला है बहुत जल्द. कुछ तो आप लोग देख सकते हो, पर बाकी मैं एकदम अच्छे से व्लॉग करूँगी. सो आज मैं रेडी होने वाली हूँ. मेरी फ्रेंड का है बर्थडे आज. मैं बहुत टाइम बाद घर से निकल रही हूँ वैसे, जो कि एक्चुअली अच्छा नहीं है, पर क्या किया जाए. तो चलो, लेट्स गेट रेडी एंड लेट्स गो आउट एंड लेट्स एन्जॉय द डे. मेकअप हो गया है ख़त्म. नाउ लेट्स गेट ड्रेस्ड. लेट्स गो. Happy birthday. Thank you. এখানে বসবো. কি খবর? এই তো ভালো আছিস? হ্যাঁ, তো শরীরে যা শুনলাম আমি আর তুই ছুটি. হ্যাঁ, আমাদের দুজনের ছুটি. ডিস্টেন্সটা কম হবে. তাহলে কি তুমি যখন ইন্ডিয়া কলকাতা ফিরছো
কলকাতা বিটটা তো কম ডিস্টেন্স তার। তো দেবো? হুম কবে যাবো? 3 দিন আরে তাক একটাই থাক আস্তে আস্তে সার্ভিস করো, আমাদের চাপ নেই। ওনার ভার্জিন স্যারে খেতে ফ্রিতে জল খাবো স্যার জল বুফেতে বলে এগুলো দেয় নাকি দেয় না? কি না 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 বুফে দেয়। কোনো আমি তারপরের দিনটা গ্যাপই রেখেছি আমি কিরকম রেখেছি আমাদের বলছি আমরা রেখে স্যাটারডে যাচ্ছি সানডে পৌঁছচ্ছি মানলে রেখেছে আগ্রা, তাহলে তো লখনৌতে কিছুই করতে পারলাম না। ও তো কথাই বলতে পারে না বলতো তো খুবই ছোট্ট মনে হচ্ছে ও মা আমি চাইনিজি দর্শন জিনিসটাই নাম So today was Ganesh Chaturthi and I'm heading towards my sister-in-law's house where I was invited and yeah, is there Ganu. He's very beautiful. On my way, I saw so many pandals that were making and way too many Ganesh idols in Calcutta. Festivities are on, guys. Looking like a homeless since मिस्त्री और इसी फेस्टिव मौसम में चल रहा है मेरे घर पे काम। मेरा किचन बन रहा है फिर से और मेरे किचन की हालत बहुत बुरी है, मतलब बहुत ही ज़्यादा। मैं दिखा दूँ आपको, मतलब बहुत ख़राब हालत है, सब टूट फूट गया है और सब अच्छे से बन रहा है। लेट्स सी जब ये हो क्या आएगा तो आप लोगों को किचन टूर में दूंगी। वैसे अभी तक किचन कंप्लीट नहीं हुआ है, आज जैसे 1 महीना हो चुका है, वुडन काम नहीं हुआ है, पर उसके बाद ज़रूर दूंगी। वी आर गोइंग टू हैव ब्रेकफास्ट बिकॉज घर की हालत बहुत बुरी है। सो गोइंग आउट टू हैव सम कचौड़ी। किचन मेरा अभी आ गया है बालकनी में, देखो यहीं पे सब ब्रेकफास्ट कुछ हो रहा है। मतलब हालत इतनी बुरी है कि मैं क्या ही बताऊँ, पर किचन थोड़ा बहुत हो गया है, थोड़ा सा काम आगे बढ़ चुका है और ऐसा दिख रहा है अभी। तो ये है अपडेट और नाश्ता करने चलते हैं। Hi, Jordan. Hello. Oh. Look at the crowd here. So many people. Sorry.
तो ওটা ভালো ব্রেন এদের হবো। আমি আগে শনিবার খেয়েছি, গিয়ে জাস্ট বললে যে দুটো কোচমির দেবে, সবাইকে থালায় দিচ্ছে, আমার পাতা দিয়ে দিল। জাস্ট বলতে যাচ্ছি পাতা আমি দেবো, বলে হ্যাঁ পাতা পাতা। 1 সপ্তাহ আগে একবার খেয়েছি। এগুলো চাইলে কত ভালো ভালো অন্য কাজও করতে পারতাম। পয়সা রোজা করছো তো ব্যাস, এই, এদের মতো করছো না তো, ও কারণ ভিক্ষা। তুই মিষ্টি দেখতে কাজ করবে না, পড়াশোনাও করবে না। तो इसी के साथ आज का वीडियो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। मैं जल्दी शायद वॉक पे जाऊँगी और आप लोगों से मिलूँगी। बाय, टेक केयर।